बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 क्लास की उर्दू की बुक जिस किताब का नाम है अपनी ज़बान। पहले चैप्टर का नाम है माँ का ख्वाब। इसके शायर हैं इकबाल। इस नज़म में इकबाल ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। पहला ही पैराग्राफ ही हम पढ़ेंगे जिसको हम समझेंगे और लास्ट में जाकर मैं इसकी नज़म का पूरा तरीका बताऊंगी इस नज़म में क्या कहा गया है। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब। मैं सोई एक शब तो देखा ये ख्वाब। शब माने होता है रात, यानी जब मैं एक रात सोई तो मैंने देखा क्या, एक ख्वाब देखा बड़ा, और जिससे मेरा अस्तराब माने बेचैनी, यानी जब वो सोई एक रात तो उसकी बेचैनी बढ़ी। ये देख के कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, यानी क्या देखती है वो सोते में कि मैं कहीं जा रही हूँ जहाँ काफ़ी अंधेरा है और राह माने रास्ता, यानी रास्ता उसको नज़र नहीं आता है और वे चलती जा रही है। लरजता था डर से मेरा बाल लरजता माने काँपना, यानी उसका बदन काँपता था, यानी बाल उसका काँपता था। कदम का था दहशत से उठना महाल, यानी एक एक कदम उसका डर की वजह से उठ नहीं रहा था। वे बहुत डर हुई थी। जो कुछ ख्वाब पा के आगे बढ़ी, जो हौसला पा के आगे बढ़ी, तो हौसला यानी हिम्मत, यानी जो हौसला पा के वो आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। कतार माने होती है लाइन, यानी जब वो हौसला पा के आगे बढ़ी यानी हिम्मत पा के आगे बढ़ी तो देखती क्या है कि उसके एक कतार लगी, यानी लड़कों की एक लाइन लगी है जिसके पीछे उसका बेटा भी खड़ा है। आगे देख लेते हैं इसमें चैप्टर में से कौन कौन से हमारे अल्फाज मायने आते हैं। तो अल्फाज मायने हमारे हैं शब माने मैंने बताया था आपको ऊपर, रात होती है। अस्तराब माने बेचैनी, लरजना काँपना होता है, राह माने रास्ता होता है, स्याही माने कालापन या फिर अंधेरा होता है। दहशत का होता है खौफ या फिर डर। क्या होता है? खौफ या फिर डर। माहौल का होता है मुश्किल। हौसला हिम्मत। जमरत सब्ज़ रंग के कीमती पत्थर का नाम है। जमरत किसका नाम है? सफ़ेद सब्ज़ रंग के कीमती पत्थर का नाम है। सब्ज़ रंग कौन सा होता है? हमारा नारंगी कलर का होता है, उसे बोलते हैं हमने सब्ज़ रंग। रवा माने है चलते हुए। रवा माने क्या होता है? चलते हुए। ज़मरत सी पोशाक यानी हरा लिबास। ज़मरत सी पोशाक हरा लिबास। बसर मैंने ऊपर बताया था बेटा। क्या होता है? बसर माने बेटा। बसर माने बेटा। जमात माने ग्रोह। पेच व ताव खाना, ये मुहावरा है। पेच व ताव खाना, इसका मतलब क्या हुआ? दिल ही दिल में गम व गुस्से को घुटना या बेकरार होना, यानी दिल ही दिल में गम या गुस्से में घुटते रहना। गौर करने की बात है, इस नज़म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है। किसका? एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है जो अपने बेटे को लड़कों की ऐसी जमात के साथ देखती है। जमात माने झुंड होता है और ग्रोह भी बोलते हैं। ग्रोह में देखती है कि जिसके हाथों में जलते हुए दिए हैं मगर इसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और वे दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, यानी वो उदास है और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुँचता है। वो बच्चे से शिकायत करती है, यानी उसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। सदमा यानी दुख पहुँचता है उसे, और वे अपने बच्चे से शिकायत करती है कि वो ऐसे छोड़कर क्यों चला गया और इसका
دیا بجھا ہوا کیوں ہے؟ بچہ جو ماں کے رونے دھونے سے خود بھی غمگین ہے، ماں سے کہتا ہے کہ میرے دیے کو اسی کے آنسوؤں نے بجھایا ہے۔ اس کے آنسوؤں نے بجھایا ہے۔ جب ماں غمگین ہوتی ہے یعنی دکھی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو بھی پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس نظم میں یہ بتایا گیا ہے، جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے اس کو زیادہ یاد کرو تو اس کی روح کو بھی بتاتے ہیں کہ اس کی روح کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے اور تصویر وغیرہ پڑھ کے بخشنا چاہیے، جس کے اس کی روح کو سکون ملے، اور زیادہ یاد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اچھی جگہ پہنچ گیا ہے، وہ اچھی جگہ گیا ہوا ہے تو اس کو ہمیں زیادہ یاد نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بخشش کے لیے ہمیں قرآن وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے حقیقت زندگی میں بھی ہے۔ اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سبق میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ماں باپ کے رونے دھونے سے بچوں کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی بچے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کی ماں اس کی جدائی میں بہت روتی دھوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور چلا جائے گا اور میں کیسے رہوں گی اس کے بنا۔ تو ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب وہ دور جاتا ہے تو کچھ اچھا انسانی بن کے واپس آئے گا اور آپ کے نام روشن کرے گا۔ اس لیے سبھی ماں باپ کو اپنے بچوں کو حوصلہ پست کرنے کے بجائے ان کا حوصلہ بننا چاہیے، انہیں آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی کبھی بھی کمزوری نہیں بننا چاہیے۔ اس نظم میں آخرت اور ریئل زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس چیپٹر سے جو کوشچن آتے ہیں ایم یو وغیرہ میں، ایم یو میں علی گڑھ یونیورسٹی میں جو 9th کلاس میں جو چیپٹر سے جو کوشچن آئے ہیں وہ اسی بک میں سے آئے ہیں۔ تو کچھ کوشچن میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، جو کون سے سن میں آئے ہیں اور کس طرح سے آئے ہیں۔ ماں کے خواب میں سے جو چیپٹر میں آئے ہیں 2023 میں آئے ہیں۔ آپ کا پہلا کوشچن آ جاتا ہے، شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ تو شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ اقبال کو۔ پھر دوسرا ہے، بنگ درا کس کا شاعری مجموعہ ہے؟ بنگ درا ایک کتاب ہے اقبال کی، جو اردو میں شاعرانہ کتاب کے نام سے، جو شاعرانہ کتابیں تو ان کی بہت سی انہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک مشہور بنگ درا ہے۔ یہ کون سی سن میں شائع ہوئی تھی؟ یہ 1924 کو ہوئی تھی، 1924 کو پبلش ہوئی تھی یہ۔ تو ہمیں اس میں سن تو پوچھی نہیں ہے، یہ پوچھا گیا ہے کہ اس میں یہ شاعرانہ مجموعہ کس کا ہے؟ تو ہمارا یہ شاعرانہ مجموعہ کس کا ہے؟ اقبال کا ہے۔ کس کا ہے؟ اقبال کا ہے۔ تیسرا کوشچن ہے ہمارا، علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 2020 میں بھی پوچھا گیا ہے یہ کوشچن کہ علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کبھی پیدائش بھی پوچھ لیتے ہیں، کبھی انتقال بھی پوچھ لیتے ہیں، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو اچھے سے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیجیے۔ 2019 میں آیا تھا، شاعر مشرق اور شاعر اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ تو شاعر مشرق اور شاعر اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اقبال کو ہی کہا جاتا ہے۔ 2018 میں علامہ اقبال اردو کے بہت بڑے کیا تھے؟ اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ 2015 میں آیا ہے، نظم ماں کا خواب کے شاعر ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو چیپٹر پڑھایا ماں کا خواب، یہ کس کا ہے؟ کس چیپٹر سے آیا ہے؟ اس کے شاعر کا کیا نام پوچھا گیا ہے؟ تو اس کے شاعر کا نام کون ہے؟ اقبال۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اردو کے بہت بڑے کیا تھے؟ شاعر تھے۔ علامہ اقبال کا پورا نام کیا تھا؟ یعنی علامہ اقبال کا پورا نام کیا تھا؟ تو ان کا پورا نام تھا شیخ محمد اقبال۔
ये तो थे हमारे क्वेश्चन लिटरेचर से। कुछ क्वेश्चन ग्रामर से भी आते हैं। इसमें मैं ऊपर आपको करा चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर के लिटरेचर के क्वेश्चन, और हम फर्स्ट चैप्टर के ग्रामर लेके आएंगे। ग्रामर में आपको बताऊंगी कि ग्रामर आपकी किस तरह से आई है फर्स्ट चैप्टर से। अस्तराब के फर्स्ट 2015 में आया है आपका क्वेश्चन, अस्तराब के मायने क्या है। अस्तराब मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया है कि अस्तराब का मायने क्या होता है, बेचैनी। बेचैनी 2015 में आया है। लफ्ज़ भलाई का मुतज़ाद क्या होता है। मुतज़ाद माने अपोजिट, इसका अपोजिट पूछा है कि भलाई का क्या होता है, तो भलाई का होगा हमारा बुराई। भलाई का क्या होता है, बुराई। 2019 में आया है। इसमें फ़ाल की तारीफ़ मंतज़ा ज़ेर में से एक है, यानी इनकी तारीफ़ के बारे में पूछा है कि इसमें फ़ाल की तारीफ़ क्या है, किससे पहचान होती है इसमें फ़ाल की। ऐसे लफ्ज़ किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, ऐसे लफ्ज़ किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें फ़ाल। 2016 में आया है। हाफिज़ का इसमें फ़ाल बताइए। तो हाफिज़ का इसमें फ़ाल क्या होगा, हिफ्ज़ करने वाला। यानी हाफिज़ का इसमें फ़ाल क्या होगा, हिफ्ज़ करने वाला, यानी हाफ़ज़ा करने वाला, हिफ्ज़ करने वाला। जो बिना देख के कुरान को पढ़ता है उसे कहते हैं हिफ्ज़ करने वाला या हाफिज़ भी बोलते हैं। 2023 में आया है। पेश व ताब के मायने क्या हैं। तो पेश व ताब के मायने पूछे हैं इन्होंने। तो पेश व ताब के मायने हैं, एक तो ये है कि दिल ही दिल में गम व गुस्से को घुटना, या अंदर ही अंदर गम या गुस्से थे अंदर ही अंदर घुटते रहना ये। और दूसरा मीनिंग इसका ये भी है, बेकरार होना। क्या है, बेकरार होना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले चैप्टर से आए थे, जो 9th क्लास में ज़्यादा आते हैं। तो इसी तरह से आपको मैंने पूरे चैप्टर का आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि इसमें क्या आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।